Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ka, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna, sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka, ug giduyugan pajuta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta, dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. TSSC Smart Agri Radio. Alumni Career Talks and Stories. Totoong kwento ng mga hamon at panalo sa buhay. Diskarteng malupit at mga aral at tagumpay na nakamit. Alumni Career Talks and Stories. Kada Webes, 10:30 hanggang 11:30 ng umaga. Kasama si Rod Seal Malinaw. Maayong buntag, Davao del Sur. Maayong buntag, Davao del Sur State College. Welcome na po sa ato ang programang Alumni Career Talks and Stories. Dinhi gihapon sa 103.9 Smart Agri Radio, ang official radio station sa Davao del Sur State College. Maayong buntag sa talamatik paminaw nato karon dinhi sa atong pinalanggang probinsya og sa bisan asa makakasingpit nato nga lugar dinhi sa tuang probinsya sa Davao del Sur or dinhi sa Davao Region. Welcome usab sa tuang programang Project Acts or Alumni Career Talks and Stories. Kini gihapon ang inyong team sa kahanginan, Sir Rod Seal Malinaw, ang inyong active alumni coordinator. Gaano ka-active ba? And before tayo proceed no ato sa itimbaya atong mga tigpaminaw dinhi sa ato ang programa, katara mga estudyante magtutudlo, administrators, employees sa Davao del Sur State College. Maayong buntag sa inyo ha. Thank you so much for tuning in to 103.9 FM, ang official radio station sa Davao del Sur State College. Aniya sa kita sa atong programa kung asa atong pag-istoryahan ang ato ang isa na po ka-inspiring na talk na puno kay atong sa atong programa din hiya naga-invite man ta og mga guest nato nga mga ni-graduate diri sa Davao del Sur State College, and this is a living testament that Davao del Sur State College is serving its purpose in producing professionals nga naga-hatag or naga-cause og impact sa kung asa man sila na communities na bilong karon. And this morning kay lahi ang ato karong adlaw ang gi-invite nato ng faculty karon is very close to my heart. Gano'n close, significantly close with margin error of 0.5 na. So excited kayo tang tanan, and he is loved by many students because of his charm and wit and wit in teaching, because he's also a science educator. At the same time, he is also wearing a lot of
mga hats, nga mga impactful nga mga hats because he is a campus ministry in charge. So, isa siya sa mga nag-spearhead sa mga spiritual nga mga initiatives here in the college, and he's also a tracer study in charge sa College of Teacher Education. So, isa siya sa kauban naman siya sa team sa mga nag-trace kung asa na ato mga graduates o sa mga needs ba nila. At the same time po, he is the seated Alumni Association Advisor and coach ni siya sa sepak takraw because he's also a very athletic individual. Runner po ni siya, dili siya sa tong runner katong lahing runner, but runner ni siya, yun nagadagan yun ni siya track and field, ng mga marathon yun ni siya, naga-trail run ni siya pod, and we will talk more about that later on. He's also a co-advisor of ULES, or a student organization ni siya led by education students. He's also, bago lang ni siya, diba, last gahapon kay ningon siya na he was crowned as the Miss Universe. He was crowned as the newest program coordinator. He is our program coordinator for Bachelor of Secondary Education, major in Science. Ladies and gentlemen, mga kasar, atong paminahon, itong i-welcome sa atong programang Alumni Career Talks and Stories to inspire all of us. Ladies and gentlemen, let's all welcome Sir Chris J. Cordelia. Hello, Philippines, hello world, and hello Davao del Sur State College. I Ako like na the po. energy. Naano mo ko diri. Wag samok-samok. Aray. Na. Pero for a different segment, Yes. of course. Can you talk more about what you did last time sa ditong first imong visit here unsa to siyang program? Actually, ang first ako visit diri dili pa to siya program. Nag-blessing mi diri yes, as a yes, campus kami lead. to nag-head ato no, to Yes. facilitate the blessing of the Smart Agri Radio. And yesterday I was invited Sir Rod Seal to speak about the updates no under the College of Teacher Education, Yes. and to share some of my experiences as one of the instructors of BS Ed Science program, and now as the designated program coordinator for science education. Diba? Ayan. But this time, kay, di ba gahapon, he talked a lot about the institute, or sa college in focus na siya. He talked about the accomplishments yung mga ginabuhat sa CITED. This time, we will go personal. Personal. Gano'n ka personal. So guys, ang yung buhaton ko, ihapon niyo kung pila ka book na. ayun! Ilang niya akong buhok. Charing lang. Pila na lang dyan siya. Pila ka book na. Ihapan ninyo ang na. So, he's very close to me kay kawan mi sa una, senior na mo siya sa una. Uy, Medyo, ano ako na senior? unang kahagard. Senior Kaya mas citizen. baby face siya. Senior na mo siya way back in college, and we will talk about his personal experiences, how he victored over unsay mga struggles niya sa una when he was still a student, unsay kinabuhi niya sa iyang family na MMK matag-atake karon, unsay mga lessons that we can get from that, how he was able to also become a champion in his profession. Kay before siya nahimong teacher karon here, or college instructor here in Davao del Sur State College, daghan pa siya magiagian po ng mga struggles po, and how he was able to victor all of those. The same time, he will talk about a lot of things sa iyang mga resignation, iyang mga friends sa una pag college, because this is Alumni Career Talks. How was his college life, how important it is to have a mentor, to have friends who will become your circle, and yun sa po niya pag victor. Di ba nakamatag mga struggles po sa other. Kaya pwede excuses. Through the Pwede ingon nga, fire. dili ko mo mong eskwela, uy, mundang na ko, uy. And appeal na to na sa iyahang ichika karon. And I know you guys are excited para sa ato ang episode karon with Sir Chris, Zake, magod ako, Ziki, magod ako, Zir. So we have here Mr. Chris Jake Cordelia, or mas ilado siya sa pangalan nga Zake. Kaya mo na yung stage name. Ay! Not a stage. Magkuha na siya drag performance. So, naga-perform po niya siya, guys, in all aspects sa iyang kinabuhi. Kuratan. Now, before tayo proceed sa ato ang discussion karon or talk with Sir Chris J. Cordelia, don't forget to share this post, guys, kay nagatugid ko na, and every time na namin gina-invite rin nga mga guests natin mga ma-learn nga bago sa ilahan kinabuhi. So i-share ni siya nga post nato, i-follow ninyo ang Smart Agri Radio DSSC, Smart Agri Radio 103.9 FM sa Facebook, kay para mas daghan pog makita nga mga contents nga maka-inspire sa inyo, ha. So, going back, dili na yung mag-commercial, guys, kay for sure kulang ang isa ka oras nga paghinabi na mo with Sir Chris J. Cordelia. Kay kita first na kaila Sa toilet. sa ano, ay, mismo din sa school. No, Yes. katong ano.
nagkaila mi ni Sir Rod Seal, there is a school, formerly no, sa Southern Philippines Agribusiness Marine Aquatic School of Technology. I entered SPAMAS Digos Campus in 2014. I actually graduated in 2018. Yes. So, ahead ko isa ka tuig sa imuha. So, kana ni-graduate ko 2018. Ang amo pang program is BS Ed Biological Science. Yes. Kay karon man kay science naman jud Science siya na siya. with all the branches, no, physics, chemistry, and Yes. so on. So biosci jud mi ni Sir Rod Seal. So in 2018 I graduated, and a lot of experiences kay dili pud lalim to, no, dili Yes. jud lahi karon. No, pasalamat ang mga students karon. Yes. Kay di ba you all have the opportunity to enter various laboratories, daghan jud kay mong opportunity, Correct, unlike sa correct, amuha sa una. Mugay may ibog Minister Rod Seal. Yes, every Hala, time. ang BS Bio nag-ani na Ay, laboratory, ang even among BS Ed Science hala. So mangita jud mig paraan para murag mo kuan pud mi ba mo Oh. keep abreast sa mga Yes. sa mga patabo karon sa among mga students. Kay how can we be effective if we Yes. ourselves, no, we cannot share something if we don't have, di ba? Yes. So we make sure na abreast jud mi, and we keep on challenging ourselves. Magi si Sir Rod Seal na undergoing sa iyang PhD dito sa USM. Ako kay daplin lang sa but in the nag-aano pa future, siya? no, I will make sure to enroll myself in kanang ana na mga aspects sa kinabuhi. But Yes. going back in my journey, no, sa SPAMAS Digos Campus, again, we are under the teacher education program. Dagang kay experiences ato which I'm pretty sure, no, it made me strong up to Yes. today. Yes. Kay lahi ra jud ang training pud sa una. Kana mga chat GPT niyo sa una, wala na na. sa una. Wala yung Thesis AI na mo sa sa una. una, wala giagig Yes. mga chat GPT. Mano-mano jud to library, masumulan na lang naong sa among naong si Ma'am Hanson. Nanana pud ni. Pero it was very challenging. Aside from that, no, dako na part sa akong journey in my college years kay ang ako ang barkada. Yes. Tinuod jud na. Kay moingon natong ang uban may mga parents sa ayaw mo pagbarkada-barkada makadaot ra na sa inyuhang kinabuhi, sa iyong Yes. kaugmaon, sa iyong pag-eskwela, but no. No. Why? Why No is it? jud siya. That's all. This is Cynthia. Sorry. Really, dako jud kay because you really have to choose your group, no, your circle wisely. Yes. Because number one, influential maguna sila, no. Mo na ako Ginoo ko, dili man jud kay ko tantong ingon ana, pero mulaban good. Yes, Pero di mo kay ingon mulaban. ana ka ana. Pero namon ko'y barkada na. Halang sukol man jud sila. Yes. Gusto Shout ko- out to team. Shout out to Team Pretty. Hey. Ika muna. Charis. No, we are very, ako lang silang i-shout out ha, because sa amuang tanan na magbarkada, pasalamat jud mi, sulod jud mi tanan, Yes. pasok jud mi sa banga sa Pretty good ay. Yes, sa gobyerno karon, no? Yes. Most amua kay naron sa DepEd, tapos ako lang ang nasa CHED. So ako na lang sila panganlan, uy basig mang luod sa Rodsil. Dara, mga pretty good sila. Actually no, this is also a testament na tanan product, no, tanan graduates sa teacher education program under DSSC mula bukjod. Yes. Isa na diraa kani Number Mary one. Jean Alher Certifico, first magna cum laude, yes, oo. Principal 1 Asbang Elok Elementary School. Na. Asa mo po niton. Na, charing lang nangaway. Sila mangaway. Uy. Next, Alexis John Villahermosa. Hi, meme. Hey. Teacher 1 siya sa Marawer Elementary School. Napod Ay, mi ang wala pinaka sila kasunod. Mulagta. Sa kamatagan nila, di ba? Yes. Pues. Wala man kayo nabali na Marawer. Alito. Next is pinaka-pretty pod sa mga Jaisel Bahinting. Pinaka-K-pop. K-pop pa. Ay, Bagay K-pop. kayo siya sa trabaho karon. Elementary man good. Best in Hagwa. Sa una tong title sa kalka siya, once upon a time. Yes. Alam mo siya, no? Mas. Naka-mas Yes, ni how for di siya? storytelling, creative storytelling. Sinawilan Elementary School. Next is of course kanipon isa sa pinakas amo Mary Claire Marcos Yes. Quijano. Na married Married mo na siya sila. karon. Uy, Di ulo. ba, scholar pa siya, di ba? Yes, mo na Bright din matik. siya. Uy, pag
Guys, kamo good no pag take mo scholarship sa DOST. Yes. Grabe jud kay ang opportunity. We will invite these people in the future pag Yes. kasi wala na Yes. watching Oh, po. kay grabe po ang ilang hala, makadaot ko. Diyos ko. Sorry kay Sir Wesley. Next is si Mary Claire Marcos, Special Science Teacher 1 at Yes. Marber National High High School, School. Senior High School na na school. Next is si Rinji Rivera, ang pinakamaayog batasan sa mga tanan. Volleyball player po na siya, diba? Yes. Best in pitik po niya siya. Wala po siya nanambok. Sexy kayo, giyaw mo siya. Oo, kapag nga karoon. na nakainom daw ka sa giingon ni Ma'am Noel sa unang gihi, nakakaon daw kag cellophane. Teacher 1 sa Digo City National Wow. High School, pasabog. Power. And last is Jeric Banuelos, Yes. si Mimi, pinaka-dancerist sa amoa. Teacher 1 sa Ihan National High School. So, happy kay mi karon because of the blessings that we received, the shower sa amo sa Ginoo because nasulod na yung tarmitanan sa gobyerno. Yay! Na grabe ang pagpanikamot. Guys, pag muskwila mo diri sa DSSC, tabangan jud mo mangandam para sa inyong ranking. Yes, sa realities jud sa kalibutan. Yes, sa realities jud sa kinabuhi sa pagpanarbaho, no? So, asa pa man day mo mangiskwela diri na. Diri na, tara na. So, mama jud ni siya ang very purpose, no, aside from inviting the people who graduated under the teacher education program or Yes. any programs here in DSSC. This is also to make sure na maka-invite jud mi ba Yes. because we do believe in Davao del Sur State College. Yes, We kanang- really offer kanang quality driven jud kaayo na mga programs ba Yes. na very responsive jud to the needs Na- of the time. Asian and beyond. Ay! Yung wala sa Uy, lahi man to na ano, lahi man to na. Lahi to dili So kana siya. siya ang kuan na gid na ang gist ato is that when Sir Zake went to college kay isa sa mga pinaka-importante gyud na factor na nakatabang siya is to have a good circle of friends. Kay you can have many friends pero mga friends po rin wapoy ka nang wapoy ka nang okay lang chill lang wala Dili kay pwede. of course importante man ang to have fun but also dapat pod seryoso pod sa ilang journey as students kay di ba basta-basta ang kinabuhi sa college. Yes, Imagine, tinuod jud na. kung ikaw lang isa, di gyud siya ma-survive. I would say makasurvive ka pero murag kuan ka murag kikulata. Ay dili jud na tinuod ng kuan. Kanang dili jud na tinuod na kung ikaw lang Ikaw makasurvive lang, ka. dili, No, dili, no dili. man is an island. We are Yes. very interdependent with each other. Yes. Labi na, di ba sa Rod Seal, working student ka. Kung wala kay barkada na mo remind sa Yes, imuha requirements, na huy magkuan projects, dita na atay study klase ka. ani. Oh, Yes. dili jud siya pwede na ikaw lang. Yes. Ikaw lang. Bali na eskwelahan ni Ikaw na lang isa. Ikaw na lang isa. Homeschool na lang ka. Pero dili oy, Yes. kana jud makatabang jud sila because you will not only learn kana gud sa academics, you will also Yes. learn about life Yes. because dili magud necessary sa kinabuhi na kailangan nimo i-experience na nabutang. Yes. No, para maka-learn ka. Just by with your friends Interaction na lang, ilang yeah. sharing, makatuon naman ka. Na importante ka it's one of the soft skills that you can acquire kanang collaboration and teamwork na makuha tinuod mo sa jud imong na. friends. Muna shoutout to my friends, mga frontliners sa una. Yes, pasabog pasabog pod. Ilaha na batch ang pasabog. Na. Daga kasi sila top notchers. Amo ay shoutout na ako. Ay, kuan maguto, pinakauna na top notcher sa Ma'am sa Leslie. BSN si Ma'am Leslie. Yes. Next is Jelord amo. First sa inyo, ha, sa Yes, science. Jelord Russell. Amot og Hopefully we can also invite Invite Sir Sir Jen here Jalor. pero medyo nausap naman siya. Ay! Lagi libutan kina si Amot, Manong. uy, Siya gid ang mga dangpanan sa buutan tanan jud mga siya ilan. once a week. Tapos inyo na batch nagbaha sa ilaha guys. Yes. So napot siya kami sa run sa day ka si Rod Ayun, Seal. dili sa tao. Later na na kay may invite Later na naman ng mga top notchers po diri in the future nga mga alumni nato diri may invite pa nito. But for now, let's not steal the spotlight from Sir Jen. Alangan. Taring. Ako guest. Ako man ang guest. Yeah, so kato siya, number one, no, the lesson that we can give you right now is that you have to choose your friends wisely. Yes, You have to yes, choose your circle because wala jud ka kabalo unsay mahitabo sa imo in the college, Yes. no? Magkasakit ka kinsa may mo tabang sa Ako imuha. nakuha sa una po. Oh, di ba? Kanang Sa unsang pamaagi man to nga sa experience niyo before nga nakaayong ka na. uy, kana ganing mga problema sa balay, mukalit mo usay magtungak na lang ko bahala. Dili na nako kaya pero na ako yung mga barkada. Thanks ako. Oh, salamat kayo guys. Pero seriously, oy, bitaw tinuod jud na guys. Na ako yung mga problems jud sa una na kahit gani dili na ko siya ma-share kay very kuan kay siya. Ilang man ni. Dili na ko siya ma-share ang whole story pero
nalan sila dira maminaw. Kay usay man good, usay dili pa ka ready maminaw og tambag ba. Pero they are there to listen. Dili sila mang judge ana na time. Later part mang judge man uy. Pero dili oy, mukuan man sila, maminaw jud sila, and of course they will give advices. Kaya again, na magudjoy basig di ay ka nang imong problema gud na agian na nila. Tapos na overcome na to nila. That's the time na mo share sila. Kay basig pod no naba po'y mo natarungan jud pili yung barkada kay basig na mo'y barkada na mutalikod lang mo Ndara na. Ikaw na dayon ang topic. Yes. No, so pangitaon jud nato tong barkada Nga tunawngon jud ka. kanang confident jud ka ba na naungon na lang ka. May maayo mo na Correct, naungon ka kaysa correct. sa likod ka. Yes. So, dapat mao pud na mong na-learn diri sa workplace even sa DSSC no. Kung natay mga problema, no, kung natay problem in terms of work, no, mo na jud ako na-learn pag-graduate na ako. Why not ka nang diretsoon na lang good to find resolution, to find solution for every problem. Solution sa tanan. No, dili na jud siya kailangan pamuagi kani-ani na mga tao na dili gud dapat ma-involve. Correct. So ingon ana, no mo pud ako na learn ka Doc OG. Umatik jud siya. Direct, direct very siya. direct So, jud isa kay na si sa Doc mga OG. kuan nila. No, amazing kay si Doc OG. So kana siya. So, unsa ba yung the question eh? Uy, naungot na dali. Nalingaw kong tama sa story. Abit ko nawala sa akong phone. Actually, no, grabe kayo mga experiences sa una. Kani ba good? Ang mga experiences sa una, kani si Madam Noel, kani si Doc Noel. Si Doc Noel manggod, ang sa una pa manggod, napamanggod na, diri ang spama sa una, namang campus director si Doc Sandro Ibanez. Yes, hello Ang to Doc campus, ang campus dean kay si Doc Noel. Hala, barkada, baklay, pak, nagdalag alog-alog. Alog-alog, tag 5 man na sa gawas. Pagsulod, hoy mga bayot, panglimpyo mo. Wala madam, na pa may klase. Ayo, panglimpyo mo. Alam, makita maagian na ka ni Madam Noel, palimpyon ka pati mga maestra. Madam Noel wala jud pili. Pasilihigon jud ka dira. Ingon ana jud na si Madam Noel, no. Pero oy, grabe kay believe. Uy, grabe kay si Madam Noel. Mo na train pud me na dili dapat ka mo balibad sa imong mga heads, no. Kung feel nila kaya nimo, you would do it because again, it's not just about taking the job. It's actually learning from those experience. No, kay mo man amo na learn ka Madam Noel, no. Pero grabe si Madam Noel, guys, ipaglaban jud mo ana niya sa una, kay sa una mag-iluganay pa man pud mi classroom. La makauna man mi ana, kalaban na mo ang agroforestry. Napak lingkod na mi dito Alam ni abot man ang agroforestry, madam, very good mi magklase. Ay dili, nauna man mi diri Manang inyo may ilugan. Kita siya dito sa mga walls dito sa bagong building. Siya na. Kasi nagpataplak-taplak diri mga kuan, mga coats, gipang langkat na niya tanan, ana. So kana siya, guys. Amo si ma-learn ato uy, masana ko ra to si Madam Noel. Pero kato siya, guys, grabe siya malingaw pug kano. Isa maguna sa kanang isa sa mga legendary na faculty member dari si Dr. Noel, no. And we are very happy and privileged because until now she still serves the college, no, with all her ability. Basing senior, ano ba siya senior? Kasi senior high. Senior high pa si Madam Noel. No, even senior high pa si Madam. Very young at heart. Very active gyapon kaayon, no. So kana siya, very happy po kay. Hala. Now, as a student sa una, 'di ba? Kita nato karon diri sa kuan kina siya mga, 'di ba? Man na siya dara. But what are some of the most kanang remarkable nga mga struggles nimo digid makalimtan sa una nga makaingon ka na kanang kaya pa ba ni o dili ba? What are those my struggles nimo sa una when you were still a student? So, struggle na ko sa una. Actually, dagan magug kaayo no. Pero katumat, hindi na maguna ko siya ma-take a struggle ba? Yeah, Pero sa panahon karon, murag ay sa akong edad. No, murag ka nang ma-feel na lang gud nato na ay grabe ka significant ato na mga experience, no. Murag agi-agian lang jud sa. For example, kanang kuan. Kanang wala kay kwarta. Uy, kana jud. Kay dili jud mi kwartahan. May nang eskwela gani mi kanang state college or kanang public school because number one, wala jud mi kwarta. No, wala jud siya kwarta. So dagan jud kayo kanang maghuna-huna ka sa una ang pretty dira sa pedicab turo dusi pa man. Nya napay extension program. Di ba ko na unom ka buok. Unya napay extension na kilid sa front na bangko, extension ka dira. So dira tag dusi pa pero sa 12 pesos no makauna-una pa ka. Hala uy, unsa na lang kay akong pagkaon ugma. No? So luckily po jud good no kanang tungod sa DSSC kay ang program manggudri na admission pangitaan kag pamaagi na makakuha kag scholarship. Mao gani nang sa una
kanang naamag yung mga allowances. Yes, Makatabang jud ang mga allowances kay ang mga scholarship program sa una, aside from paying your tuition fees and miscellaneous fees, Napa-extra. muhatag po sila extra, which I think you also Yes, naka-avail po ka. naka-avail po ka and you enjoyed the privilege kay dili jud lalim na walay kwarta no moto kanang sa amo na time nakaabot pa ba ka atong bagbayad pa. Yes, napa. Last 2 years na ako nakabil. Alas kay ami kay urag 4th year na mi ato na libre na pud mi ato. So kato siya na nagpasalamat pud mi kay na libre na so pero sa una mang good grabe jud sa una kay maghatag pa ka og unsa na siya na letter? Promissory note no or letter na approved from here and there kay dili ka ka-exam ana good pero karon no privilege kay ang mga bata guys kamo good no magyaw-yaw jud ko anong dili gud magtarog eskwela nya libre ba wala na gud mo anang burden na maglinya-linya dira sa cashier kabalo lang mo unsa ka init sa una maglinya-linya nya mga adlaw pa jud mi para magkuwag priority number Yes. nya karon inyo rang na Ika-12 na tungan na. mo dili jud siya pwede na inyo rang kanagong kuan kanang Take take for for granted granted lang, ninyo ang ingon ani na privilege mana sila ron na kamo na eskwela ron sir og pwede pa lang Pwede pa lang Og actually. pwede pa lang jud Mag-change ta sige. Oh. I don't feel like you guys can survive that kung ano experience sa una po. So naghan jud kay mga privileges gyud na kuha ninyo. Scholarships pa lang una. And hopefully gyud mo na message na mo gyud diri as somebody nga ni graduate na nga nakaagi po na nga kuan nga hopefully naagian na mo na nga dili gud kinahanglan mulingkod ra ka automatic imlistan na nakalito kami. di ba karon pila pa. okay just notify your mayor na nag-send na mo intent to enroll ra jud inyo guys Be karo thankful sa with that. una You have to kuha. mulinya We're jud not saying ni. guys nga gina-invalidate. Ay, di ba malaman mo Permittive yan, i-invalidate. nagamit ng word nga. It's- Invalidate Yes, word. So, it's just that we want you to appreciate Yes. the things that you have right now, the opportunities that you have right now. to be grateful. To be yun. grateful with the free tuition, free miscellaneous, and all. Pasalamat na ninyo. Yes, you have to be thankful ana kay para makarealize usahay kay kanang we take that for granted to the point nga di na ka magtarong magkuha na lang ka kanang ay okay na to kanang Mo ana raw na. mentality. Sige lang umataga ko mag-shift lang ko. Oo, ana. Oo. Kabalo gud mo dili gud tanan makatanan na gusto mag-eskwela diri sa DSSC makuha. Yes, Na I actually. think napa jud mas kuan go deserving sa inyo ha pero kamo jud ang gipili kay naa jud tuyo ang Ginoo sa inyo ha ngano gipasulod mo diri ha Yes. na ay kanagong paglantaw sa inyo ang college sa inyong kaugmaon so do not take it for granted kay the moment that you waste that opportunity mura na pud ninyo kanagong nakaluko mo sa Ginoo Oh, so mura it's an jud mo insult. nagingon ana It's an insult to the source of that blessing. Yes, the source of that malain ang Ginoo sa blessing. inyo ha, pero somewhat kung ako ang Ginoo, magadi ako Ginoo. So malain pug ko kay gihatag man ako sa inyo ha to maximize that because it's a gift na makatabang pud sa imo to create an impact sa ubang mga tao, especially sa imong family kana because my families Uy, lahi na to, uy, kaya Ginoo ko. importante kayo nga natin mga dreams for our families. The dreams that we have now, it's no longer about us. It's about the families that you are fighting for. Ilang future sa imong mga papa. So, do your best. Kabalom yung mga lisod yun na siya. We're not saying na, wa mo makabalo sa among feelings. Please lang. Kay kulay-lay mo the experiences ninyo. But what we're saying is that we have our own kanang share of struggles. But gihatag na sa imuha because there's a future nga nakawalat para sa imuhan. Once you overcome that, it will all be worth it. That's why kanay kay Sir Zay karon ako ikaw sa inyo. What was that unsay may nausab sa imuha after kanang college na nakay ko na lain na gyud siya sa una. Yes. Nisulod ko diri sa DSSC or sa SPAMAS pa sa una. Ulawon man jud kay ko surod siluy. Whenever kani magud ako pag-enroll, dili jud ako ang nag-intend to enroll ani. Ni matara ko na niingon akong iya na si Dr. Marilo Sabon. Nak gi-enroll gud ta ka. Na unsa naman ni pero yeah, I think po jud no naji pa maagi ang Ginoo. Dili man ikaw pero na siya tao na itap no for you no itap niya para murag mo pave sa way pero dili po that does not mean na ikaw lang mismo kanagong magsalig na lang po ka sa mga tao na murag will make or will pave way for you no dapat po di ay ikaw po mismo Yes. no mo to ulawon ko pero I really made sure na dili lang po ko mo pabili na ulawon Correct. mao gani ni sulod ko sa teacher education program because I want to level up lahi ra jud kung mo graduate mo teacher education program no
for me ha, kay mubaga jud inyong now Yes, in a good way. i-practice mo jud ka. I-practice man jud ka. Pero almost everyday ka mag-reporting. Yes. Kaya wala ka excuse pa. Dili reporting sir, demo teaching. Demonstration dayon. Demo So, teaching. for example, jud siya. magkuan na ka karon, maulawon. Pag sugod ana, magpaliya Wala pa jud ka, ka ana, oh. pagkakagbangan, pero pag second year, third year, fourth year, Which is normal. I want to say this ha. Make mistakes. Yes, you have You to. have to. No, that's what life is all about, no? For you to do mistakes, to have Yes. mistakes and kana to learn from it. Dili po pwede nang pabilin na po kag mali na kakaron, mali na po Mali kapag gihapon, kaugmahan always sa dili siya na. kanturan. No, and that's how the teacher education program mold most of us, no? Kay Yes. kuan man kanang lahi ra jud ang atake. Si Dr. Cindy Manggod, kung kabalo gud mo, ug maka-witness na mo how she speaks, very very yeah. well versed kayo eloquent tanan-tanan. Lahi ra jud si Doc Cindy. mo nang isa sa mga murag epitome of kanang siya ang kanang amuang kuan kanang model of communication. Public speaking. Yes, public speaking gina mo ginakon sa iya because we always see her na usahay ba kay kanang some of them kay murag realize na murag it's just a simple message kaya nang mag-talk na gamay pero kayo mga students before kay magtanong no how do ihagin na kanang Yes. makaya basta ang C sa Cindy kay communication gid siya. Communication dyan na siya. Siya Grabe. parang- To the point na kopyahon good. Yes, Actually, oo. pwede good ninyo. Kada good, kada if you look up to somebody, someone, oh. no, and if you think na kana ilang style medyo Goods warag siya. swak sa imuha, Then, pwede din ninyo kopyahon. yes. You just modify it to be kana warag Yes. mapasok po sa imuha. You put your warag imuhang color dera. Yes. But you Please see, modify this. Ay, ChatGPT. Pero ana jud guys, gina-look up jud namo na si Doc Cindy, our very own Yes. dean karon sa una amo pa na siyang Depth chair. depth chair for sa una. education. No gina-look up jud namo na siya. Aside from that, no, aside from the public speaking, sa man gud na sa professional education aside. But for Yes. our major, I think mosquito na ko sabi. Kuan ka nang among gina-look up. Ako adjung gina-look Kani siya, up. isa part ni siya sa kuan kay apil man sa experience ng before nga nakahon sa mga kay mga mentors namo Mga mentors namo. Now, kisa pa other than the persons that you have mentioned, kisa pa ang pinaka makaingon jud ka nga naka-mentor yun sa imo, nakatabang yun sa imo ha. Kani di lang kay ako, I would speak on On behalf behalf sa ako ang Tanang barkadas science. or even sa amo ang whole class. Yes. Si Doc Faguta, Doc Yes, Fernan Doc Faguta. Fern. Hello, Shout out to Doc. Doc Hello, Ferns. Doc. Dili jud ka na mo makalimtan. Always a fan, forever a fan. Forever a fan. Of No? Dr. Faguta. We are very privileged to have walked on earth and have Be able breathed to the same interact. air with Doc Fagutao. With a Dr. Kaya I Fernan think no Fagutao. kung naapalay santo sa science, siya na jud to. Sa ginawa Grabe ko. jud siya ka-intellectual. Yes. Grabe pud siya ka. Nana siya sa rurok ng pagka-professional in Yes. his field, but ang iyang humility, Yes. grabe dili pud nimo maapas. Yes. Kay grabe ka humble na person. And No? isa siya sa kanang professional before na dili niya ma-feel nga kanang dira na siya nga level nga taas na kaya Oh, level. He was able dili to- jud siya intimidating. Yes, dili jud. Dili jud, And dili jud. feel niya sa mo na even up until karon ha na si Sir Fagutao is already in Awan sa MSU siya nag-work karon pero naga-contact niya po siya sa mo because tinuod. kanang gina-appeal gyapon mi niya basta mga initiatives nga maka-learn good me kay kabalo yun siya na hungry good me for learning and isa na sa mga na-adapt po naman sa iya ha that hunger ba for new things kanang humility ba to learn mga bago na mga butang we got that from Sir Fagutao na kanang wala gyud siya mo gyud nga lifelong learning. Yes, The whole lifelong point of learning. education is to make us realize that every day we are learning. Lifelong learning gyud. And isa na si Sir Fagutao nga naka-help sa amo. Yes, tinuod jud na. He is really tanan sa teacher education program, no? Is not just teachers. Yeah. Are not just teachers actually. They are educators. Kabalo man ta sa difference so pag teacher man good, more on jud na siya sa sharing, instilling of Sharing, knowledge. yes. Pero pag mo educate man good, no? Mo na among role karon. This is to bring out the best of the students. Yes. No, dili lang man jud kay knowledgeable ang students, but we make sure na dapat mo anyar jud sila. Yes, mo thrive. Mo We don't just thrive jud exist, sila we thrive. in different environments. Yes. Kay unique man ang matag individuals. Yes, kay ana pa indeed. si Ayun, multiple intelligences. Kang Howard Howard Gardner. Gardner. Review number 1. So ingon anak no, grabe jud kay grabe si Doc Fagutao no. And I also learned some the thought kanang matingala mo sa uban mga estudyante guro na naminaw karon under the teacher education program na grabe kay mi mangumusta. Yes. No,
di ba pareha gud sa DepEd mangumusta jud every student sa college man gud na magud na murag ang premise magud sa college kay pag muskwela kag college independent na jud na siya. Dili na kailangan na kung kulangan kag assignment magulat ra pa kasi mo maestra mo remind sa mo na kulangan ka ani wala ka exam ani ikaw mismo on your own no dako naman ka ikaw mismo moduol dito ana instructor na professor na sir na ako'y kulang kailangan ako ni siya kanang i-take or tagaan ba ko ni mog chancer and so on no but under the teacher education program we really practice na it's not just about lifelong learning it's also lifelong caring. Yes. Kay, We teach with compassion. Yes, we teach with compassion and we also teach with we teach first the hearts before the minds. No, we make sure na itap jud namo sila mangumusta kay gusto man gud namo na ma-carry pud na sa among mga students pa pag graduate ug motudlo na in the future na kanang no do not just kanang teach knowledge you also have to check your students because these people are humans. Yes, no, we are all humans, no? Kay kung natay privilege sa una na ka-experience ato, why not i-share pod nato? We need to pay forward. No, it's not just paying money, no, but also it's something that cannot be bought with money. Ingon ana na mga experience ba ipa-experience pod na, no? We really care. Mo gani sa teacher education program, we have this policy na per year level, per section, di ba, na advisor. No, mo na mo facilitate sa enrollment, if na mga kulangan, no, mga errors. Kung nagasulod pa ba sa estudyante, kung nabay problema, i-facilitate ba na unsaon na to na siya pag-facilitate usa na mga pamaagi ingon na ay lang jud mi pangayog kwarta dira jud tawag tigi ay jud kung nagpait mo kaya mo nami nga there is something that cannot be bought with money katulad care gid mo kana lang sa uwi kana lang sa jud mo na mang wealth yes wealthy kaming mga teachers kay we guys are wealthy people but sa finances nga side kay wealthy pod me pero mas nami ihatag sa inyo nga mas dako pa sa kwarta. Yes. That's compassion. Effectively we are affluent. Pasabog. Sunod gyapon sa tulo ka book domains. Effective domain so di ay. Effectively we are affluent. Yes. Holistic man amo ang ginahatag na type of education diri. We do not just teach about technical knowledge, we don't just teach about that. We don't just let you experience with psychomotor nga mga skills but most importantly we try to give you ba the effective nga mga values mga virtues nga ma-acquire ninyo nga magamit gyud ninyo. This is something that cannot be bought with money. This is the real wealth of individuals, not just being kanang bright ka pero lain po ng bright ka wala ganahan sa imo apathetic ayo kana mo na ginadili na mo gina-try og kanang advertise diri because we need more people or batch or new generation of professionals ba nga naipake sa community na ay gusto nga i-address nga problem sa community. Tama to ingon ni Paulo Freire na sa theory niya na sa critical pedagogy nga dapat gyud we try to go outside communities and try to teach them. Tama to sila Thomas Bromald nga Lalo siya gi-mention kisa ba na ko i-mention Wednesday Kabato wala ko i-mention right Boga lang so kana siya no and I think no kung mangutana mo asa man sila gikan ani na mga mga topics mga knowledge of course asa di mi nang graduate DSSC. So wala mi script diri guys wala jud very kuan lang jud kayo mi it's just that kanang ang the way we are practice with DSSC is that gina prepare me for board examination and beyond that. So the way that we speak murag normal lang kay sa mga ana kay this is the language of educ ng mga students but this is the language of education nga sa College of Education this is the way we speak because part na sa DNA namo na we talk about philosophers theories mga theories kana mga Republic Act nga mga Gen Ed anything under the sun and everything that surrounds it. Yes. Ana preparation diri mo na ginay ko na mga this is what type of education we give kanang kon yun siya dili lang yun siya sa brain tama to ingon ni Pestalozzi ba na dapat yun siya we teach with the head the hands and the heart kay kanang tulog yun appeal yun siya dapat because that is what makes us humans kay para kanang dili man na importante pud gyud ng technical education nato nga ma-acquire nato na pero
importante po ng how we deal with people kay Yes. it's all good to have kanang IQ but it's also have to have IQ at the same time you have emotional quotient po dapat. Yes. You have Diba? to be, Naman dyan na learning to live together. Yes, No? na- pasok gihapon, Pasok no? gihapon siya. Uy, kay So, lisod po siya dili ipasok. kay Kay na learning- naman dyan dito. Ah, Learning to apil na live lang to. Diba? Learning to learn. Learning no? to do, Learning to do. Learning to be. Kaya And learn- holistic development. And lastly, learning to live together. Because, no, you cannot fulfill oneself, no? Basi pag nana ka sa rurok ng yung professional Yes. career, kung dili ka kabalo mo, ka na mo deal with other other people. people, lisod kayo siya. You cannot live ka ng, good ka ng happily. Yes. Kay, warag, for every time man good na basig kanago ka na ko ta ingon ingon ani imong batasan. The moment na mosulod ka isa ka room kanago unwanted kayo ka. Yes, Dili jud na siya so- pwede. No, dapat ikaw ang source of inspiration. Yes. Ikaw ang source of of the light the light. and the salt and the light of the world. Yes. So, gihapon. DSSC Mo na ginawa na ba, DSSC is our guiding light. But Tinuod jud na. more than just DSSC being the guiding light, it's also training people to become guiding lights po sa kung asa sila dapita nga communities, agencies man na organization kay we're not saying guys na we are kanang mga supreme beings and sovereign na gyud me. We are also imperfect individuals nga naga-desire lang po nga makakuha itong impact sa communities kay nobody's perfect. All of us can Tinuod. commit mistakes but we learn from those mistakes. Kay katuingon pa ni Sir Zay kaniha na you have to commit mistakes. You Yes. have to fail at some point. You have to kanang mamali jud ka dapat kay you have to stumble down so that when you rise up you become a better person kay everyday we're learning man dili man ni siya ka PhD na ka nag-graduate na ka awarded na ka nag-top ka sa board exam and all that's it. This is Miss Cynthia dili siya nga Dili siya. nga style Even but- si Doc Faguta mo ana Yes. jud na siya na guys, na ako yung mga diri ha, mga lessons na I think dili pa jud kay ko totally na Yes, how kaayo. oo. Pero if you think no na kana na ako na may questions di na mo ko matubag tabangan lang nato og pangitag pamaagi para matubag. So no, Yes. grabe ka makita ang humility dira Yes. na side ba because again kana normal na jud ang mistakes and of course no out from that mistakes dapat maka-learn ta because again Yes. tinuod jud ng appeal sa principles of learning no na learning is a painful experience. Yes. But it does not mean na painful kailangan jud ka masamaran, Maskitan, masamaran no. O say magud we have to kanang changing our ways. Oo. No, it's something painful ba ya? Correct. No, Kanang ego nimo, kanang kay ego imong nimo i-bar na. down nimo. No, it's something painful. Dili siya Yes. physical pain but Oo. no kanang murag sa ato aba. Deep inside you, bugat siya. It aches. Pero Yeah. if we are to change for the better, no, nganong dili pud jud nato siya Correct. pangitaag pamaagi. yes kana Okay? siya So kana siya learning really is a painful experience. No? And we have to make sure na kato na experience nato ma-share pud nato kay di ba kanang knowledge man good na dili ma-share is just waste lang jud siya. Yeah. Kung ikaw lang gyud naka-learn ana tapos dili ko Yes. nimo mahatag sa uban, sayang kaayo. yes correct Sayang kaayo jud na siya. So you make sure na dili lang pud kayo i-ano pud nato i-ayon pud nato sa situation. Yes. Kaya naka-learn ka ana kailangan po Alam mo manawag ra kag kalit huy ali sa good na kanulo ko ba ka? i-share dili mo na pwede do kailangan po di mo Dapat iayon iswak po yapon. no so ingon ana siya Sir Rod we try to share what we have learned here in the SSCK. Mama na yung point yun, Anna. And I think I always share this one sa Africa ni siya nga proverbs katong ubuntu katong I am who we are. Yes. Kay community man ni siya. We are part of a big community and here in the SSC mo rin ginabalik-balik ko na mo na diri nga kanang isa sa mga core values ng is kanang teamwork yun. Yes, because naa jud. we do not we do not sail with a single boat lang. This is a big ship that all of us are working together kay isa man ta ni ka family diri sa SSC and mo ni gusto na mo ikuan sa mo inculcate sa mga graduates na mo nga maabot in the future na kung sa'yo na-learn na mo, we try to multiply it because it's a win-win situation. Yes. Gapon kay iba ingon si Richard Feynman na the best way to learn something is to teach it. Yes. And that's what we do. indeed Na no every time that we talk nga na mga masulti sa mga usual conversations namo nagyapon kay ma-learn from all of us because we try to share it because through sharing we learn from it dili na tinuod ng ako lang ni and I always di to na remind siya my pwede. students about this one nga nako na kay na learn na kay material nga nakuha nga na kay nakon nga share ikaw lang imong lokopon I-share, someday somehow you will forget it
Kay wala Tinuod. man nimo Tinuod. ginakuan. Walay active recall, walay kanang gina-teach mo sa imong mga classmates kay mawala mo gyud na sa imong una kay ikaw lang man. But if you have somebody to share it with you, kaya remember katong gi-share nimo, di ba ma-remind ka na kay ayun pa Sir Edward Thorndike. Curious gyapon. Ganun ko ana, silingan Diba? me. Oh. Silingan me, Edward. Edward. So kada dapat kina-practice gyud siya, na gina-exercise siya perminti para di Yes. siya mawala sa imong una. Also, kanang, of course, no, kanang kung naay po'y, kanang mag sharing is something, it's a valuable thing, no, to have, no, kanang imuhang capacity to share. Yes. No, dapat pod, ikaw pod na na-sharean, ikaw pod na recipient, do not just kanagong kuan, do not just kanang murag mo end lang sa imuha. Yes. You also have to share. Aside from that, no, if something is good na share sa isa ka person sa imuha, you also have to tell others. Yes. No? Mo na amo kanang ganahan kay ko sa penong sa una. If you don't like our service, tell us. But if you like our service, tell others. Na. Same as true with your workmates, no? In the Yes. inyong mga students, even sa your friends, no? Kung professional na mo karon sa inyong workplace, no? This, by the way guys ha, I want you guys to focus on this kaya I think this is very very important sa inyo ha guys. No, kanang kung naay marami mga problema dira, no, why not istoryahon na ninyo? Or if you need someone to mediate, no, why not kanang paningkamutan ninyo ba na ma-resolve na problem? Kay magkadako maguna siya og dili ma-solve. Mahimo na siya elephant in the room. Tapos usay biya no, ma-personal na ta. Which is dili na siya Which is dili po siya appropriate. Mo nang no, if you don't like something about someone, tell them directly, but in a professional and good way. Use sandwich approach. Yes, kana sandwich approach jud siya. And mostly aside from that, no, kanang if you like them, no, if you do like them, if you do like the way they kanang marag ni serve sa imuha or ni sabana karon kanang inyong contact ba as a person kay murag maayo kaayo, you also have to share others. Yes. No, you have to tell others about them, no, kay para pod kana po ma-aware sila ba na naday goodness in him. Kay usay manggod kana gong from others ba masturya nila na uy maayo din ni si Sir Rod Seal, di ba lami kay sa paminaw. Yes. No, so mao na siya, you make sure no na if you don't like someone or if you don't like the things that they do, ayun ang like someone, no? If you don't like the things that they do, ayun yung personal but you have to directly tell them, no, para ma-fix na siya na problem. And if you don't like the things that they have done, tell others as well, so that kanang happy ang life, happy ang Yes. community, walay negativity na mo prosper. Correct. No? I got that idea also sa Stoic philosophy. Marcus Stoicism, Aurelius, yeah. Seneca. Kaya I try to read their books po na kabutan dito na kanang you have to look at people as if they are people who can commit mistakes and should not be labeled based on their mistakes. Yes. Kaya naman tayo tendency as individuals, di ba? Kay Mo-focus kung ta. sa'y mali nila, dito mauna ta- hinuon to atong ipanabi kabulo Yes. kasi kuwan. Kanagong mayon ta na nalang ganitay kanang mali na gibuhat or kanang dili ko kay maayo na batasan. Mo ana ani gawas na yung true colors. Yes. Wala na overshadow na tong kuon katong pagkamaayo Tama nimo. mo na ganang isa ka plain nga kanang band paper, isa lang ka dot dira. Sometimes forget nga na di white nga part siya kay tungod lang sa isa ka single dot. And I hope na we get to learn we try to do that one here. We're not saying na dili may makabantay og mga ningana pud sa mga kagalingon, but we do the best that we can because it's part of who we are na dapat mahimo tang encourager, mahimo tang positive. Kay negative na kay kalibutan. Yes, tinuod jud na. Labi na diri sa Philippines. Okay, sorry. Di na ta molayo. Di na ta molayo sa kalibutan. Grabe na pa. jud kayo Dili na atong ta. So, negative na kayong kalibutan, but let's try to be the light yun. Na kung asa man ta, we try to become that positive kanang kuan ba? Positive amount of photon that Yes. na photon. Be that DSSC yan. Yeah. Be that Guiding person. light. You are the guiding light. Na kung Ana asa jud man siya ta dapat. belong. And hopefully we get to appreciate that idea ba of becoming the light kay diri gyud sa DSSC. Daghan ka pwede mabuhat. Tinuod. Diba? Daghan. Like for example, kay Sir Zay karon, what are the things na yung mga, di ba daghang siya shoes na gina-fill in and what are those, sir? Katuno, daghan na kitag designation. Pero again, as what I have explicated yesterday, na I am very happy to have that trust and confidence from Yes. the very people na gina-respect Yes. nato, no? But again,
siguro I cannot perform. Dili pa madyo kay taas ako ang period sa paglingkod, no? But there are already activities that I have facilitated. But I do believe that dili po na ako siya ma-deliver if wala po tong values na akong na-learn sa ako ang Yes. pag-college. And even sa ako ang masters. Dili ba ta Yes, nag-graduate? kana. Yes. By the way, guys, he also finished his master's degree here kay Paras Mendoza. We finished our master's here in the SSC, and kato siya unsay pinaka-struggle nimo atong time sa master's nimo? Kasi mga finances ba? yes. Emotional struggles Ikaw, ba? no? So, nasa yung mga Kato siya. struggles. How were you able to... Kayo nagsabay-baya ka, nagtrabaho Yes, ka. yes, By the way, guys, kung feel niyo ang masteral kaysa yun lang siya, kay chill lang siya. Lisod siya, especially if you're working. So, you have to Yes. balance things. How Siguro did you- siguro kung bright kayo ka and you all have the resources, siguro naadjay ka ng edge o kanang murag very light lang kayo for you. But for us and for the other people, no, kanang dili siya lalim. Kay kutoy kami, nag-struggle mi sa trabaho, nag-struggle mi finances. Kung nadalian kaayo mi sa mong masters, there's something wrong. Yeah, Oh, kay murag lahir lagi ni. lahir lagi. No, Dili you siya have to ni- check. Yeah. Kung na pa ba yung COPC. So kana siya. So kana siya, no. Yeah, my journey in masters here in the SSC, no, kay we actually took up bachelor, Master of Arts in Education, major in Science Science Teaching. So kana siya very in terms of my academics, okay raman to kay dili siya okay kay nganuman kami magutong na hit mismo sa linog. Kato dito na nag-transition kay face to face magud usually na, pero Yes. nag-transition me into online classes mo to very guba kayo ang mga buildings diri Yeah, and then naabot ang pandemic. Da ka na ba? So No. it was very challenging It's a test of because resilience. we need to have experience in laboratories, no, kanang first-hand experience in research, data gathering, and so on. But we are very happy because shout out no sa ako mga professors, no, Dr. Delagris Bacaltos, no, Dr. Noel, Dr. Fagutaw, no, na even though na kanagong even if na online na tanan, they still made sure na the curriculum that we have is still relevant. Yes. No, the learning plan that we follow is still applicable o Yes. kanang doable o kanang maka-learn jud me. No, daghang kay kog na-learn in terms of research, especially sa environmental science ka Yes. Dr. Bacaltos. Yes, Doc Grabe Dela. jud. Shout out to Doc Dela. Doc Dela. Field, sa masters mo, sa Fieldwork undergrad na mo, jud. kay theory, of Theories course, mostly. Sa masters na mo, Dr. Dela, thank you for letting me experience the field. Yun. Yes, grabe jud, Doc. And Pati sa field. I do believe na na-carry to namo sa mga researchers. Karon. Ay! Transition. Transition. How did that help you sa mga na-learn mo sa masters nga nakatabang sa imong profession karon? Kana jud in terms of research, no, karon dili lang I think it's not just in the higher education. I think it's still sa siya sa Applicable even DepEd, sa DepEd na naadyo siya research. Yes. And kana man good, but when you take masters, puno jud siya research, pangandami jud ninyo. No mo gani sa among estudyante karon, sila naga-struggle sila, dili pa kanila ma-appreciate karon because among other schools here in Davao del Sur, kami lang manggod si DSS lang ang individual ang thesis. Ay, karon po uban na. Okay, ang uban by pair, By by pair. group ang other schools, no, ingon ana. But in DSS individual siya because this is not just to murag kanagong to make students na kanagong murag maglisod sila, Palisod, but- not they learn in hard way, but this is to make sure na prepared sila sa next na realidad, level. which is ang masteral nga di na pwede Kay dili jud lalim, no, tanan magud na activities karon, tanan policies, the things that you follow, the policies, the laws that you follow, research based man na. Wala na siya na nahitabo lang, gisulat lang, na walay research gagian. So if you don't know research, dili ka kaabot ana na phase na makapa-implement ka, makasulat kag policy, no, even sa classroom, dili ka makabuhat og tarong na assessment task, tarong na intervention for every problem, kaya naman tayo action research, Yes. classroom-based action research. C-bar. And that's how DSSC, I think, no, nag-set jud siya sa bar. No, kay we are really geared towards research. Yes. No, so mao na pud na siya among na-learn from our
from our masters. Yes. No, grabe jud kaayo siya, no. Yeah, it's not just about research as well. Gina make sure po dara that you know how to facilitate kanang mga conduct of seminars. Yes, Ingon ana. No, so kung nabaga na kag now, na train ka magbagag now sa imong bachelor's degree, mas mubaga jud siya. Mas mubaga jud siya kakuan mo anang nalanay na or kanang niugan na sa tawanoy sa stick glue. Kana kana good. siya nagahi Ingon ng ana jud siya kagahi, guys. Ingon ana jud siya. So daghan kay bigla learn, no, dili man namo masulod diri jud tanan, but yeah, we are very grateful. We also are inviting everyone, no, na mo enroll diri sa DSS. Dili jud mo magmahay. Both no? undergrad and grad school na Yes. na-offer ka na Kung PhD kung in terms of papers, na COPC, Yes. na siya And ako perminti po siya ginagig perminti po siya accreditation. mo agig accreditation And because ISO, currently na siya yes. karoy ang going na accreditation for Yes, kanang sa padulungay na accreditation for level 3 sa MAED MAED. for I think it's science teaching and mathematics teaching as well as educational management. So kana pa lang daan, no, makasigurado na ka ba na akong eskwelahan di ay nasudlan. Ginagig og accreditation. Yes, kanang yung kuan siya, kanang the best among the rest. Yes. Yes. The desire to become that. Ah. Ang isa sa mga gina-envision yun sa College of Graduate and Professional Education is to become a center of excellence in Yes. the future. We try to become a center of excellence po diriya kay ang DSSC po, it's no longer just mag-stagnant lang sa DSSC. Yes. Nag-desire po rin na mahimong Davao del Sur State University in the mao man future ay- by God's grace. Yes, and we are working on that right now. And mo nang ginakuan pa namo na balik-balik we invite ang mga friends to go here in DSSC because we can offer you so much more here in DSSC. And mo nang even here sa alumni po nato, Yes. gusto po namo nang ang inyong kinabuhi diri as alumni wala nag-end sa pag-graduate Uy, tinuod na. pag-graduate ninyo. Napa mo'y pwede matabang gyud diri sa DSSC. Isa ana kay Yes. Ang amo arong gina-facilitate na activity in the alumni, no, we have our coordinator and me as the advisor for the Seated. Association of Alumni Association under the College of Teacher Education, kaning graduate tracer study. Kani man good kung kabantay mo guys, sige mig message sa inyo, huy, asa na day mo na narbaho. Kay dili lang man na just to uragog para ma-aware lang mi kung nakitrabaho. Yes. We also make sure na okay pa ba imong kahimtang? kana among gusto nga buhaton sa Oh. inyo. I-check po muna mo kay balik ko na mo ha, among role as teachers, wala alam mi nag-char diri na magtudlo Oh. mi, magrado mi, graduate mo, congrats. Okay na, dili. Kay balik ko na mo, the way we treat you guys, family man ta diri so pamilya man ta, mangumusta gid mi sa inyo ha. And we need your data kung asa na mo, kumusta na mo. If wala pa may trabaho, tabangan mo nga makita mong trabaho. Tinuod. Kung mag-resign na mo dira, pangitaan Namo- mo asa mo oh. napita nga trabaho nga makaganahan gid mo ug mag-improve mo, grow mo as professionals. That's our role, and that's why here's alumni. First step is that katong tracer study. Tracer study. Guys, pero mga 5 minutes lang. Yes. 5 ana ra jud siya kadali. Nya, Mag-input ang very click lang. impactful na kayo na inyong ibuhaton para sa amua o Yes. para sa inyong kapwa na alumni. Yes. O sa mga students here in the future. But the good news is that dati kay magbalik-balik kun mo no si pangutana mga pulo na ka pangutana but this Oh. time na natay unified tracking form sa Yes. tracing form nato unified na siya. But Yes. sabot ana, Aligned sa CHED format. Yes, aligned siya sa needs sa CHED nga mga data nato for planning, for kanang evaluation and monitoring kung asa nato mga graduates, nanaputay kanang unified tracing form karon nga kaisa lang mo ka pangutanon every year kay mag-update mo jud mo na every year. Like for example, nanay kay kanang bago na trabahoan karon asa na kan dapita para Yes. ma-trace mo na mo ug asa mo dapita wherever you are. At the same time pod, goal pod na mo na matapok ang tanang mga alumni. O tinuod na. Para mag-check kung kumusta ita ninyo, maka-create po tayong mga projects nga pwede na ito i-conduct, mga community extension, mag-reach out matag mga bata, mga need og tabang kay whether we like it or not, gi-bless mag dito sa Ginoo. Tinuod. Dili pwede balik ko na mo ang light kin experience nato sa to mag-end. But dapat mo pay forward pud ta kung ata dapita makatabang po sa ato mga graduates pa nato diri here sa DSSC and even outside. Isa na sa mga importante kayo. Yes. And And dili pud siya ang uban man gud dili lang kumutubag ana sir oy kay wala magukunog maestra Oo. karon. O
dili That's uy. fine. It's already- That's okay. That's very okay. Gani. Nako-experience wala na mo na. Oh. Wala mo na trabaho karon sir. Take pride kung asa nakakaroon kay. That's Oh. already success. The fact nga humana kang eskwela or wherever you are, it's already success. Oh, tinuod na. siya. Hopefully, Kay mga kuan change man, as long as legal na trabaho, Oh. proud mi ana. Proud uy. mi ana sa inyo, Proud ha? mi ana. Wherever you No, are right makabalo now. jud mi na nakatrabaho ka. Yes, oh. Og wala kay trabaho pangitaan nato Pangitaan. nagpamaagi. Yes. No, because we constantly conduct mga job fair. Yes, no? mga job So, fairs. gusto man gud namo well-informed. Labi na kung wala pa may trabaho, if you are still hunting for jobs. Yes. No, dagan kaayo mig platform ang good. And we cannot communicate to you kung kamo mismo kana kung dili mo na mo kabalo, ma-reach. asa mo dapit. So, just by answering the form, no, makabalo mi ba kung unsaon mo pagtabang. Yes. Kay this naamang gud ang tabang. It's just that dili We na don't mo know siya how to reach ma-deliver you sa out, inyo, no? ha. So kailangan jud na kailangan nato, no. It's not just our job, but this is also a task for you as a graduate under the teacher education program, Yes. no, under SPAMAS and even in Davao del Sur State College, Yes. no, na magtinabangay ta. Kay basig pod kana na kay classmate na walay trabaho pero ikaw naka-contact ka sa amua, no, you tell them. Kaya maka-reach out to mig baka Oh. tama. Kung example na mas yung companies karon need din yung individuals nga pwede Matap. ma-hire, ma-train dito maka-reach out ta dito because balik ko na ko ginabalik-balik na ko ni guys. Ang reason po ganun i-gather ta mo for alumni homecoming, it's just as gathering lingaw-lingaw but it's also building your network, expanding your network of people. And Yes. remember na sa imong professional nga journey, your network is your net worth. So Yes. importante kay nga daghang ka mga kaila kay para in the future kani nga office ay ka-alumni nato na siya. Kani Yes. pwede ba yung mga utana mi o sa mga updates mo dala unsaon para na yung mga I'm not saying nga magbuhat og fixer yan ha. Pero kanang nakay ka ng leads ba na ay din siya dapat makita nga office, din siya. Natin tayo ko ng funny experience. Kana na, di ba naman yun na uban na kanang ang ilang classmate na pulis na ron. Oo. Kana, hala Brad, nadakpan ko. Kanang pa-help lang ko. Bi. Wala man Wala giingon sila ako. nga magbayad or mag-bought of something Pa-help lang ko illegal. bi kay nakulbaan ko ba wala ko kabalo unsay buhaton, process, unsay oo. process. Di ba at least na ana ba? Wala ka murag at ma-confident na ka na murag ma-fix na nimo na problem. Yes, oo. It's because na kay someone na Yes. masuryahan and dali ra kay di mo siya makontak. It's because kaani mo siya kanang Kauban na kauban ka mo diri, diri no SSC nag-graduate siya. diri so importante jud kaayo that kanang makumusta mo namo no kalami pod ana gong makabalugog ka kana speaking of namo we will pave opportunity for job fairs no for hiring and so on posting kalami ana sa feeling na kamo tanan sa iyong batch na trabaho Yes, oh. no kana gong walay kanang No nagka-problema one sa left kwarta behind. oh yeah no Oh. one is left behind kay tungod nimo just by telling them na uy i-contact Uy, ang naatay ano ko, ang alumni kay nato Yes. sila'y tabang ba Yes. wala pa kay trabaho ron na ang alumni ba ikuan dito ayong kaulaw That's our goal. oh kay And we are partnering with Sir Arnie Bulatag. Si Sir Yes. Arnie siya to ang job placement officer. So job placement, i-place mo niya sa mga job na Jobs. swak sa imuhang skills o sa imong nahuman diri sa DSSC. Kung wala man ka nakahuman ana pero naka-skill ana, pwede ka na may connect ana because we are also working on with peso diri sa province nato or kung asa man mga peso nga connected sa inyong mga munisipyo, i-connect mo na mo sila ha kay para mas dali mo makatrabaho o mas makatabang mo sa inyong mga pamilya. and aside from that no the moment that you answer the form dako ka na siya impact pod sa curriculum diri sa eskwelahan Yes. because we are trying to check no kung relevant pa ba ang among mga programs What needs to be gina-offer improved, unsa pa need o i-enhance. unsa pa'y kailangan i-improve, kung unsa pa'y i-enhance, o Okay, unsa what pa na nakabalo, mga inyong mga anak in the future, ning ana ang same program, mas power, mas power relevant di na ay, curriculum no? may hatag namo sa inyong Dili mga pwede nang ay nak mora di inyong experience sa amuan. Same Ra di ay. Everyday naga-change ba Yes, the future is dynamic always kaayo jud changing. ang kalibutan. Even our programs here, our curriculum, no, Yes. there are changes, no, that's happening, no, and we cannot adapt with those changes kung kamo mismo kana kung dili pud mo respond sa mo. Yes. No, so we make sure na this is no win-win situation man gid gihapon ni Sir Yes, Rod Sil. yes. Kay nganuman natabangan pud mi ninyo. Yes. No, just by simply answering the form. Yes, no, no, siya. It would take mga 5 to 7 minutes to 5 to 7 minutes lang. answer. Click lang gid siya. No, imposible kaayo kita tanan diri siguro mostly naa jud nay phone and Yes. connected jud sa wifi. Yes. So kay dali na maka-internet lang jud ka. kaayo siya, no? Take it as as a But required. nagdula lang ka. Oh, mara ra kag nagdula.
Nura na Wala. kag nagdula, wala kag nag-Y8. Sabi na ka ba Y8 ron? Wala kang nag-appeal ka ng raffle. O wala kag nag-appeal og raffle. Wala ka nag-register kung kasi i-register mo sa dito. Click mo siya dito Kung unsa ta ka eager sa una mo attendance during intrams, Ning ato ingon lang. ana pod unta inyong kanang eagerness. Okay, because again, we have to be proud kay. Yes. Di ba other school have this association and I think DSSC also deserves Yes, kanang a nga very active maka-establish. an established association and we cannot do that without your help. Yes, So we need your magtinabangay ta, no? Kung unsa man ayo na face sa problema sa una, kalimti na to ninyo because again, professional samanta. Yes. And I think no Leave the past behind because the Lord is preparing something for you in the future. yes, and that future naagyapon nila sa DSSC Yes. with the Alumni Association. Yes. And no? with Sir Zay sa seated. So, paningkamutan nato na siya, no, na we grow. Together. Guys, labi na sa teacher education. Okay, Sir Rod Seal, very kuan very kanang panikad ron ang teacher education Yes, because we are waiting for the results of the September Yes! licensure examination for Alumni nato, teachers, sa nag-exam. 2025 licensure examination for teachers sa September. And then, naaming future program that's for Educ Week. And Yes. that na a single day daraa that we will recognize our let passers and at the same time we will also celebrate the alumni homecoming for the For College of Teacher Education. You just have to wait for the date. Kay we are still again pag nana ang result dira na po na mo i-announce ang date because it's a simultaneous siya na event ba. So kana siya, we will have different activities guys, lingaw kaayo. If you missed the last year na alumni bawi homecoming this nindot year. good to. Gamay lang nag-attend pero sayang kaayo lingaw kaayo to siya And namo dami na mga program. surprise nga mga ganap na in the future yan. Announce po na mo sa Yes. Facebook page sa Seated. And it's already 11:30 Hala. in the morning. And Kulangan di ba yun tayo, ako sir. kulang ang 1 hour. We would like to thank you, Sir Chris Jake. Palakpakan na to everyone. Ay, virtual clap for Sir Chris Jake Codilia for sharing his time with us. Daghang salamat, Sir Jake. And maybe in the future, we can also still invite you sa mga next na updates na po na to sa alumni because napa may mga projects in the future na pwede mo ito maistoryahan. Daghan king salamat everyone sa pagbiya sa amua for 1 hour. Kita-kits na punta next Webes 10:30 in the morning. Dinigyapon sa 103.9 Smart Agri Radio para sa programang Alumni Career Talks and Stories. We hope that you learned something from us today. Comment in the comment section below if you have learned something. Don't forget to share this video to your friends because we have to grow together, love together, serve together because we are one DSSC. God bless everyone. Goodbye. See you next week. Bye-bye. Alumni Career Talks and Stories. Totoong kwento ng mga hamon at panalo sa buhay. Diskarteng malupit at mga aral at tagumpay na nakamit. Alumni Career Talks and Stories. Kada Webes, 10:30 hanggang 11:30 ng umaga. Kasama si Rod Seal Malinaw. DSSC Smart Agri Radio. Edukasyon